Ljudi imaju razne iskustva, duhovne iskustva. I onda teško je tu znati koje je iskustvo pravo, koje nije. Da li je to iskustvo nešto vrijedno u duhovnom smislu ili nije. I onda čovjek bi trebao vidjeti sa nekim ko to zna, tko je to prošao, tko je to apsolvirao. Dakle, nisu samo tvoja iskustva, jedina iskustva u ovom svemiru. I drugi su imali takva iskustva i još veća iskustva i bolja iskustva. I onda trebaš znati gdje si ti sa svojim duhovnim razvojem po pitanju tih iskustva. Možeš imati neka iskustva koja nema veze sa duhovnošću. Možeš imati iskustva, vidovitosti, ovo na tvoj nivo svijesti je katastrofalan. Tako ih ima koliko hoćeš. Tako sam ja isto onda otišao na radionicu kod Sal Rakelea, da vidim ta svoja iskustva i da još, hvala Bogu, usput i naučim puno dobrih stvari. Jer Sal je, ono što sam znao o njemu, Sal je legenda i što je kanalizirao sve stvari, napisao one knjige, to je tako duboko da je to čudo jedno. Tako da onaj ko se razumije te stvari ima povjerenja u takve ljude. Što se tiče iskustva, znači, morate nekad provjeriti s nekim ta iskustva koja ste imali. Jer kažem, to može biti zabluda. Vi možete misliti da vi sad strašno svirate gitaru, uzeli ste gitaru, nešto ste naučili i sad vi svirate. I za vaš kućni savjet to je fantastično. Gledaju vas vaši ukućani, prijatelji, odlično. I sad ti misliš, ja znam svirat gitaru. Ok, dođeš tamo kod nekog ko već svira u nekom bendu, onda vidiš šta on radi, di si ti, onda vidiš da si ti daleko ispod njega. Znači moraš još raditi, moraš prakticirati da bi došao do njega. Pa zamisli da odeš kod nekog učitelja gitare, profesionalca, koji to radi, koji to svira, pa tek onda vidiš šta je. Ili šta ja znam, ako si ti veliki gitarista, onda otiđi na koncert, pa napravi koncert, pa zasviraj tu gitaru na koncertu, pa ćeš vidjeti jesi ti taj nivo. Gledaš tamo ljude koji su na koncertu, kako to sviraju. Ako si na tom nivou, otiđi fino sa njima, druži se, svira i neka te ljudi priznaju. To je to. Znači, ne govorim ovdje da treba patiti od nekog priznanja, nego to jednostavno moraš znati gdje si, moraš se testirati. Zato sam ja išao kod učitelja, pa da vidim da se testiram gdje sam ja, kako ja to shvaćam i kako imam iskustva i prakse i sve te stvari. Pa odeš kod jednog gurua, pa onda vidiš šta radi on, da li možeš ga ti pratiti, slijediti, da li ga razumiješ i onda znaš gdje si, da možeš biti tu negdje. Ali ne umišlja si sad, ja sad imam ta iskustva i tako dalje. Jer ljudi šta ljudi misle? Ljudi misle šta, nađu se tamo nekad, neko radi, skupi ljude preko YouTube-a, preko Facebooka, skupi 500-600 ljudi i sada one će očistiti iscijelit će Balkan i tako dalje, za sat vremena iscijelit će Balkan, pola sata, sat vremena i oni se skupe, imaju fantastično iskustvo i onda misle, wow, pa ne treba ja ništa tu raditi. Jel? Onda opet nakon mjesec dana ponovo se skupe, pa opet imaju dobro iskustvo i tako to ide, ali ne radi se. Jel? Znači, da bi čovjek održavao neki nivo svijesti, mora prakticirati neke prakse, nešto mora raditi. Jel? Što redovitije, to bolje. Tako i mi radimo sa ovom radionicom, sa Sal Rakeleom. Znači, to je prva radionica koja će završiti sada u petak. I onda počinje druga radionica, počinje 18.3., to jest u ponedjeljak. I opet će trajati 5 dana. I poslije toga dolazi treća radionica, tako da ćemo na neki način zaokružiti taj ciklus sa Salom. Znači ovdje sada ova radionica, kako radimo, to je fantastična grupa, je fantastična, super energija. Ja vas pozivam, koji niste bili na prvoj radionici, da dođete na drugu radionicu, pa da dobijete znanje, prakse i da vidite gdje ste, šta ste i da duhovno napredujete. Znači, još uvijek onaj tko želi može se prijaviti, sve informacije ima na mom YouTube kanalu radionica Sal Rakele i tamo će se vidjeti o čemu se radi, kako se prijaviti i tako dalje. Dakle, nemojte biti lijeni kao što jeste u suštini za duhovnost. Ne kažem to ja, to kažu plejadanci, ja samo prenosim njihovo mišljenje i njihovu izjavu. Jer ako budete lijeni, onda ovi drugi su jako vrijedni. Ova druga strana je jako vrijedna. Tako da ćete i dalje biti u velikom ropstvu ako budete lijeni. Znači morate se pokrenuti, morate raditi jednostavno, morate dizati tu energiju, dizati tu frekvenciju, tu vibraciju morate dizati. Bez toga nema
nove civilizacije, nema nove zemlje, nema ničega, ostaje sve po starom. Tako da, jednostavno, odvojite si malo vremena, 5 dana se odvojite, nije to ništa strašno, po sat i po navečer. Dođite pa ćete vidjeti koliko toga ćete dobiti. Ja sam tu pripremio malo da vidite mali dio šta Sal radi, o čemu govori i moje iskustvo koje mi je on potvrdio. Dakle, meni je bilo jasno moje iskustvo od prvog dana šta sam iskusio, ali opet, kažem, čovjek želi neku potvrdu da zna gdje je, da ne bi se umislio da je nešto ko zna na kakvom nivou, a nije. Evo, sad ćemo prvo pogledati to moje pitanje i objašnjenje Sala Rachella o mom iskustvu, a poslije toga će Sal govoriti o Akaša zapisima, što je isto fantastično. Tako da pogledajte o čemu se radi, razmislite malo i dođite na radionicu. Mi vas čekamo raširenih ruku. Are there any other questions? Yes, there is, please. Moje pitanje je malo duže, u stvari uključuje neko moje osobno iskustvo, ako može. If it's possible, my question is a little bit longer and involves a personal experience. I would recommend that you bring it up during the private session. Ja bih predložio Mislim da je interesantno za sve. but perhaps it is interesting for everybody. It might be. Go ahead and start and I'll see. Dobro, Jer zato što ja, nije tako dobro, zato što ja volim iskustvo u životu, teorija jedno, a praksa drugo. Malo da nije Teorija jedno kažem, a praksa drugo u životu. Okay, theory and practice are not always one and the same. Prije recimo, otprilike 25-6 godina sam imao iskustvo svjetla i svjetlo me probilo, vidio sam kompletno svjetlo i sa osvjetljenjima i unutar sebe i shvatio sam da je sve svjetlo. Okay, about 25-26 years ago, I had experience of light. And then I understood that I'm light within myself all around me. And I was projecting the light. I kad sam studirao za učitelja meditacije, 3 mjeseca sam proveo ne spavajući nikako, bio sam kompletno u svijetu, a normalno sam funkcionirao preko dana. Gledao sam snove i gledao sam duboki san, sve sam gledao. Jeste to bili u meditaciji? Ne, kad sam ležao, kad sam spavao. Nakon što ste imali... Po noći, ja sam bio svjestan snova i dubokog sna, kompletno, cijelu noć. I was completely aware throughout the whole night, I was completely aware of all my dreams and everything that was going on. I od tada ja uvijek u sebi vidim svjetlo. And since that time, I always see the light within myself. I moje tijelo je svjetlosno tijelo. My body is a light body. Ja sam toga svjestan i uvijek pitam ljudi kad mi govore o iskustvima da mi kažu šta vide kad zatvore oči. Kad zatvore oči. Da. And I'm always aware of that whenever I speak and talk with other people, I'm asking them when they close their eyes what they see. I većina kaže da vide mrak. And most of the people say we see dark. Neki vide neke boje i tako dalje. Some of them see certain neki vide i svjetlo, malo svjetlo. colors, and some of them a little bit of light. I sad mene interesira u stvari šta da ja radim na ovoj zemlji. Na ovom svijetu. Ja znam šta sam ja. Ja znam šta sam ja, ali What I'm to do on this planet. Okay, this is a good place to respond. Dobro mjesto da vam sad odgovorim. First of all, this is a free will planet. Prvo, to je planet slobodne volje. And one of the ways of saying that Jedan od načina na koji se to može reći is that no two souls are exactly at the same place in their evolution. To znači da nisu dvije duše, nema dvije duše koji su u istom trenutku na istom stupnju evolucije. So some souls are extremely clairvoyant and see visions and colors. Prema tome neke duše su jako vidovite pa vide vizije, vide boje. Others are more intuitive and sense information. Neke su intuitivne i osjećaju određene informacije. Some hear messages. Neke čuju poruke. And some have developed their psychic abilities before they've developed spiritual maturity. A neke su razvile svoje psihičke sposobnosti čak i prije nego su doživjeli odraslost u duhovnom smislu. Now in your case, you experienced more than just clairvoyance opening up. U vašem slučaju vi ste doživjeli puno više nego otvaranje vidovitosti. You had what is called a satori experience, Vi ste imali takozvano iskustvo satori. which is like a temporary enlightenment, To je kao nekakvo privremeno prosvjetljenje. and it never completely went away after you had it. I nakon što ste to doživjeli, nikad nije u potpunosti nestalo.
And ultimately, it never will go away I u konačnici niti ikada neće otići. because it has always been part of you. Jer je ono uvijek dio vas. Sve jače i jače, svaki dan je sve jače i jače to svjetlo. Actually, it grows even stronger Yes. day by day. Nikad ne odlazi. And so, the primary reason souls like you come to earth Osnovni razlog zbog čega, recimo, duše kao vi dolaze na zemlju, is to spread your enlightenment to others, da bi proširili svoje prosvjetljenje drugima, often through a process of osmosis često kroz proces osmoze or symbiosis, ili simbioze, where your experience enters into the collective consciousness of humanity gdje vaše iskustvo zapravo prožima to kolektivnu svijest čovječanstva and makes it easier for others to access those i experiences. zapravo drugima olakšava da dosegnu takva slična iskustva. What some would call a contact tide. Zapravo na nekakav način kontaktizam, kontakt. And however, because the earth is still very dense, Bez obzira na to, pošto je zemlja još uvijek jako gusta, there's always the risk of falling back into darkness. uvijek postoji opasnost pada natrag u tamu. And this has been a serious issue for the light workers of the earth. I to je jedan od velikih problema za svjetlosne radnike na zemlji. In many of my workshops, I talk about what I call the default. A na mnogim svojim radionicama govorimo o nečemu što je default, po defaultu, kad kažemo nešto što je samo po sebi nekako razumljivo. This is not the same meaning of the word as financial default. Da, ali ugrađeno u sistem, sad će malo objasniti pa će biti lakše razumjeti. It is more what would happen if you did nothing. Pitanje je zapravo što bi se desilo ukoliko ne biste učinili ništa. If you do nothing, you take on the average consciousness of humanity. Ako ne učinite ništa, vi preuzimate prosječnu vrijednost svijesti čovečanstva, Because things tend to even out. jer u principu sa svim tim razlikama stvari negdje su upresječene. This is why it is so important to actively have some sort of spiritual practice. Zato je vrlo važno da se ima nekakva vrsta duhovne prakse And to spend time with people who are spiritually oriented. i dosta razgovarate sa ljudima koji su duhovno orijentirani. That's why the value of gatherings like this one. Zbog toga je i vrijednost ovog okupljanja kao što je i ovo. To continuously reinforce your spiritual teachings. Da bi se stalno osnaživala ta duhovna učenja. So that you can maintain a higher level of vibration. Kako biste bili u stanju zadržati taj viši nivo vibracija. So personally, one of the reasons you're here on earth Osobno, jedan od razloga zbog čega ste ovdje na zemlji, is to learn how to stay at a high vibration in a dense planet. da naučite kako ostati u više vibraciji na ovako gustom planetu. And the more you can stay at that high vibration, I što više ste u stanju ostati na toj visokoj vibraciji, the more you pull up the collective tim consciousness. više zapravo privlačite, podižete, podupirate tu kolektivnu svijest. It's been said that it only takes one enlightened being to change the world. Kaže se da je dovoljno jedno prosvjetljeno biće da prosvjetli zemlju. So while the collective consciousness can cause an enlightened being to fall back down, Prema tome, s jedne strane, to kolektivna svijest može nekako povući svjetlosno biće da padne u tamu. if that enlightened being is vigilant about staying in that high vibration, Ako je to svjetlo biće snažno i uporno da ostane u toj visokoj vibraciji, then that being might have the spiritual power of 10 million souls to svjetlosno biće može imati moć kao 10 milijuna duša who are at a lower level of vibration. koji su na nižoj razini vibracije. So I wanted to add that. Da, već 26 godina ja već radim duhovnu praksu svaki dan minimum 5-6 sati, a bilo je puno godina kad se radilo 10 sati dnevno, tako da nema problema sa to. For these 26 years he's practicing meditations and spiritual practice for 5-6 Puno im nije bilo i svega. time even 10 hours per day. Thank you, Wow. thank you, thank you, thank you. And the question was, how can you recognize your level of vibration without consulting me? And I consult the Akashic records, Ja konzultiram Akashi zapise, which are universal records that reside in the causal planes
To su univerzalni zapisi koji postoje u tim međugraničnim prostorima. And I just receive an image in my third eye I ja jednostavno u svom trećem oku u očini vidim sliku regarding information about individual souls. koja se tiče informacije o individualnom pojedinačnoj duši. And anyone can learn to access the Akashic I records. bilo tko je u stanju naučiti kako dosegnuti Akaša zapise. This does not mean that you have unlimited access to every record. To ne znači da imate bezgranični dostup do bilo kakve informacije. Souls are capable of putting up a blocking field Duše su u stanju postaviti i određene blokirajuća polja. I certainly would not read somebody that does not want to be read. I ja sigurno ne bih mogao pročitati nekoga ko ne želi da bude pročitan. And your own soul might intervene in some cases. I u nekim slučajevima čak i vaša vlastita duša može intervenirati. If you are trying to get information that is detrimental to your soul growth, Ako pokušavate se dokopati neke informacije koja baš nije dobra za vašu dušu, an example of something that might be withheld from you primjer, recimo jedna informacija koja bi mogla biti, ne bi vam bila dozvoljena da je dođete do nje, would be the following example. recimo sljedeći primjer. Let's suppose that you meet somebody and fall in love with them. Recimo pretpostavimo da ste susreli nekoga i da ste se zaljubili u njega. And that your soul desires to learn certain lessons from that person. I da vaša duša želi zapravo saznati određene lekcije od te osobe. And that it's been determined that it may take a year to learn those lessons. I možda treba godinu dana da naučite lekcije. And then your soul wishes to enter into a different relationship in order to learn different lessons. A nakon toga vaša duša želi ući u jednu drugu vezu kako bi naučila nekakve druge lekcije. If you are able to access that information, ako biste bili u stanju doseći tu informaciju and you realize the relationship might only last a year, i shvatili pritom da taj odnos može trajati samo godinu dana, you might be unwilling to enter into it in the first place, možda biste već na samom početku zapravo odustali od te veze. which would deprive the soul of the lesson it wants to learn. I na taj način onemogućili vašoj duši da nauči lekciju koju je željela naučiti. And so your seventh density soul might withhold that information. Prema tome, vaša duša sa 7. razine može vam spriječiti dostup do te informacije. Or put up a block so you can't see it. Ili postaviti blokadu da je ne možete vidjeti. So that's an example where you might not be able to access the To je Akashic recimo jedan records. primjer da ne možete imati dostup do. So specifically, how do you access the Akashic records? Prema tome, specifično kako bi dosegnuli Akaša zapise, Like anything else, it's ask and ye shall receive. kao bilo što drugo, vi zatražite i dobit ćete. And yet most of us don't know how to ask and we don't know how to receive. Ali većina od nas zapravo ne zna kako postaviti pitanje i kako primiti. So you go deep into meditation Prema tome, uđete u duboku meditaciju and you ask for the purpose of your own higher growth and awareness. i zamolite u svrhu vašeg boljeg sebstva i korist vas i vaše evolucije i razvoja, Or because you genuinely want to help the soul that you are reading. i jer iskreno, stvarno iskreno, duboko iskreno želite pomoći duši za koju to čitate. And then you become quiet to listen for the answer. Nakon toga se utišate, budite u miru kako bi slušali odgovor. So you might say, I desire to know about this soul's past lives. Recimo možete reći, ja iskreno želim saznati nešto više o prošlim životima ove osobe. I ask my higher self to reveal the information to me from the Akashic records. Molim više sebstvo da mi razotkrijete informacije iz Akaši zapisa. And you might imagine a computer screen with the information printed on it. I onda recimo možete zamisliti kompjuterski ekran na kojem se ispisuju podaci. Or some other technique. Ili neka druga tehnika. And during the meditation today, we will be using a technique similar to that. I tijekom današnje meditacije ćemo koristiti tehniku koja je donekle slična toj tehnici in order to access the subconscious mind. kako bi imali dostup do podsvjesnog uma. The subconscious is like the hard drive on a computer. Recimo, podsvijest je kao tvrdi disk na kompjuteru.
There's a lot of information stored there, Ima strahovito puno informacije koje su tamo složene and the conscious mind accesses certain places in memory. i razina svjesnog uma ima do određenih informacija. Think of the conscious mind as the computer screen. Recimo da je svjesni um kao kompjuterski ekran. So the superconscious is like the internet. Prema tome super svijest je kao nekakav internet. The conscious is whatever's on your computer screen, Svijest je ono što je na vašem kompjuteru, and the subconscious is like your hard drive. a podsvijest je zapravo hard disk. So we will talk more about this just prior to the meditation. O tome ćemo malo više govoriti neposredno prije meditacije.